So my daughter is my oldest. She's dating a white boy. Yeah, no, it's okay. It's a phase. Everybody goes through it. But I did tell her, I said, look, it's fine you're dating this boy, but please don't post a photo with him on Instagram. And she's like, why not? I said, because if your grandma, Dadi, sees it, she will drop dead. Then I thought about it. I said, okay, post the photo. كمزا نيجيريا نعنا قلولا اتيمنا زلو نزوم هندخ ازوم صعد قلولا اتيمنا مالو تنصصبغا توالد تم صعد مزيوم قبا بيلوم داوسدون هندواين كا ጫው ብልሎ እዛ ኮሜዲያን ድሕር ሓበሻናይዝ ጌርና ተርጉምኒያ እዛ ሰበይቲ እንታይ ኣትብልፀኒ ሓንቲ ካብ ብሉጻት ህንዳውያን ኮሜዲያን እያ ባይዘወይ እዚኣ እንታይ ኢላ መሲልኩም ጓለይ ምስ ሓደ ጻዕዳ ትወፅእ ኣላ ሕጂ ምስ ሓደ ጻዕዳ ወፅእ ኣለኹ ምስ በለትንስ ኣነ ከዓ ክደጋገፍ ኣይለታ ዳሞ ክገብር ምክንያቱስ ኣደቲ ጻዕዳ መቸም ባዕላ ኩሉ ክተቋርጾ ምዃና ስፈልጥ እያ ስለምንታይ ምኾም ሓንቲ ሕማቕ ይፍለጥ ገሌላ ማለት እዩ ድሓር ፀኒሓ በልዛ ጓለይ ንልቢ ኾነኪ ማሕፂሩሲ ብውሽጣ እንታይ ትሓስብ ዘላ ታደ بحساب كم زين وبرونه ويحس فليت الله مستبهلي مستقل خناتها تابقمت اتيا مالتي سئلس ابتي انستغرام قال ملس هيتأتوي نمن تاي قليلاتها تاوالا مالتي تايلا مليسات لا عبايكي انت داري اتو بقى بقى خلا نغص كتب ليها عرف كتب ليها زي هوتاس حلف كتب ليها بوغاهي يلا قالت بلا مالتي صني حيلاتك كاسي حسب تبلكوسي حماتها تكون زلا وا زاغالي تقعبليو غريم غير كفتي انستغرام يلاتا سلامتايس حماتا غح كتب لها دليا مالتي ስለዚህ ሲ እንድሕር ጓለን ምስ ናይጀሪያ ትወፅእ ተላሲ ሓማታ ክትመውት ተደልያ ሓንቲ ሓበሻ ስእሊ ፕሪንት ገይራ ናብ ዓድና ትልእኾ ማለት እዩ ወይ ጉድ